नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इसी महीने में इमामुल अंबिया सरदार दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिनका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर तमाम मोमिनीन पर एहसान किया है और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए आपको मबऊस फरमाया है। मशहूर कौल के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में दुनिया के मुसलमान चरागा करते हैं, जुलूस निकालते हैं और बेहतरीन खाने पकाकर लोगों में तकसीम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र कुरान में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी में भी है और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के अमल से भी साबित हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया कि हमने तुम्हें किताब और हिकमत दिया है और उसके बाद एक रसूल आने वाले हैं जो तुम पर नाजिल शुदा चीज़ों की तस्दीक करेंगे और जब वो आ जाएं तो तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। तब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र अल्लाह ताला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में फरमा रहे हैं। इसी तरीके से किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पीर के दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? आपने फरमाया कि मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद आपके अमल से साबित हुई। तीसरी दलील, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। सहाबा को बैठे हुए आपने देखा तो फरमाया, मा अजलसकुम, आप क्यों बैठे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम बैठ कर के अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमें दीन और ईमान की हिदायत अता फरमाई और हमारे दरमियान प्यारे हबीब को मबऊस फरमाया। तो देखिए सहाबा की मजलिस में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र हो रहा है। ये सारी बातें, ये सारे दलील और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बल्कि बरेलवी मसलक के लोग करते हैं और फिर देवबंद वालों को चैलेंज करते हैं कि इन दलीलों को झूठी करके बताओ, इन दलीलों को गलत साबित करके दिखाओ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उलमाए देवबंद, हमारे अकाबिरीन को तो छोड़ दो, देवबंद में पढ़ने वाला एक अदना सा तालिब इल्म भी इन दलीलों का जवाब दे सकता है। कुरान में जो जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाई, तो ये कुरान में कहाँ लिखा है कि मिलाद मनाने का सबूत 12 रबीउल अव्वल को है कि 12 रबीउल अव्वल आएगा तो इस तरीके से जुलूस निकालना, चरागा करना, बेहतरीन खाने पकाकर लोगों में तकसीम करना, ये कहाँ कुरान में लिखा है? दूसरी दलील जो लोग देते हैं कि पीर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, आपने फरमाया मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसी दिन पैदा हुआ। तो अब बताइए, पीर के दिन तो हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। साल में 52 मरतबा पीर का दिन आता है, हमको चाहिए कि हम इस दिन रोज़ा रखें।
لیکن پیر کے دن کی دلیل کو ہم کہاں فٹ کرتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تو روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکا رہ رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں ربیع الاول میں اور زیادہ کھانے بناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ تو بتائیے جو روزے کی دلیل ہے، جو پیر کی دلیل ہے، وہ ہم کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو فٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کتنی پکی دلیل ہے، ہمیں خود اس پر غور کرنا چاہیے۔ تیسری دلیل جو لوگ دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں، تو اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ اور پھر اس ذکر میں، اس میلاد میں انہوں نے جلوس نکالا، انہوں نے چراغاں کیا، انہوں نے جھنڈے لگائے اور انہوں نے بہترین کھانے پکائے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے بے تکی دلیل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طریقے سے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو وہاں کے لوگ جمع ہوئے، آپ کے استقبال میں اکٹھا ہوئے، اور تمام لوگوں نے مدینے کی گلی کوچے میں چکر لگایا، اور مدینے کی جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں وہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ تب دیکھیے یہاں پر جلوس نکالنا ثابت ہوا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ مکے سے مدینہ گئے، کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں کم سے کم 10 سال رہے۔ 10 سال میں کتنی مرتبہ آپ نے جلوس نکالا، آپ نے کتنی مرتبہ میلاد منایا، آپ نے کتنی مرتبہ جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کیا، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کا زمانہ آیا، ان لوگوں نے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی۔ کہتے ہیں علماء دیوبند کو نبی سے محبت نہیں ہے، علماء دیوبند تو نبی کے گستاخ ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل بیت اور اسی طریقے سے آپ کے صحابہ سے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے کتنی مرتبہ جلوس نکالا، میلاد منائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 10 سال دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال کر کے فرمایا، اگر کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، میں اس کی گردن کو مار دوں گا۔ اب 10 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مرتبہ جلوس نکالا، کتنی مرتبہ چراغاں کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ کوئی ایک دلیل، کوئی ایک حدیث تو دکھائیے کہ جس میں انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے میلاد منائی ہے۔ اس کے بعد محدثین اعظام کو دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں غسل کا طریقہ موجود ہے اور وضو کا طریقہ موجود ہے، نماز کا باب ملے گا، نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، اور زندگی کے دوسرے مسائل وہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، وہ سارے باب ملتے ہیں۔ لیکن حدیث کی کسی کتاب میں یہ باب نہیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کس طریقے سے منائی جائے۔ اسی طریقے سے فقہائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں
गुस्ल का ज़िक्र किया, तयम्मुम का ज़िक्र किया और वज़ू के मसाइल ज़िक्र किए, नमाज के मसाइल ज़िक्र किए, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन चीज़ों से नमाज नहीं टूटती, कब रोज़ा रखना चाहिए, कब रोज़ा रखना नहीं चाहिए, ये सारे ज़िक्र करते हैं। लेकिन किसी एक किताब में ये ज़िक्र नहीं होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद किस तरीके से मनाना है। लोग कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद ना मनाएं, ये मना करने की दलील कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर मिलाद मनाना नेकी का काम होता, मुरव्वजा तरीके पर मिलाद मनाना ये नेकी का काम होता, सवाब का काम होता, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नेकी कोई सवाब मिस नहीं करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब के लिए इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करते थे कि आप रात रात भर इबादत करते और आपका पाँव मुबारक पर वरम आ जाया करता था। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ प्यारे हबीब आप रात का कुछ हिस्सा इबादत कीजिए और कुछ हिस्सा आराम कीजिए। तो जो हम शेर पढ़ते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ये कहाँ तक शेर फिट होगा? नऊज़ बिल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुहद्दिसीन इज़ाम, फ़ुक़हाए किराम, ये सब पर ये शेर फिट होगा। और उन्होंने भी जिस तरीके से लोग मुरव्वजा तरीके पर मिलाद मनाते हैं, उन्होंने भी नहीं मनाया। और लोग कहते हैं कि खुशी मनाना गलत कब है, गलत क्यों है? अबू लहब ने भी तो खुशी मनाई, तो क्या अबू लहब को मिलाद और पैदाइश की खुशी मनाने की वजह से उसको जन्नत मिल गई? तो ये बातें हमें सोचना पड़ेगा और इस तरीके की बेतुकी दलीलों से हमें रुकना पड़ेगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की, और आपसे दरख्वास्त है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी जो दीनी भाई हैं उन तक ये वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।